Le foie. Le foie هو الكبدة. نبدأ بإنtroduction. Le foie, c'est une volumineuse glande annexe du tube digestif. معناها هي عبارة عن غدة ضخمة ملحقة بالأنبوب الهضمي assurant la sécrétion de la bile. تأكد لنا إفراز la bile. وشنو هي la bile؟ هي العصارة الصفراوية. Et un très grand nombre de fonctions biochimiques et un très grand nombre de fonctions biochimiques indispensables à la vie. تانيك عند الفوا عنده كشغل الدور أدوار كثيرة مهمة بيوكيميائية عنده أدوار كثيرة بيوكيميائية مهمة للحياة. Le foie, situé dans l'étage sus-mésocolique, occupe l'épicondre droit, mais s'étale également dans la région épigastrique et l'épicondre gauche. قال لك بلي le foie نلقاوه في l'étage sus-mésocolique تسمى فوق le mésocolon كيما حنا ديفيزينا في لا كافيتي لا غروند كافيتي بيريتونيال ديفيزيناها لدوز étages. Un étage sus-mésocolique, un étage sous-mésocolique. L'étage sus-mésocolique اللي يكون فوق le mésocolon و l'étage sous-mésocolique اللي يكون تحت le mésocolon. هي لو فوا تاعنا جاي في ليطاج سوس ميزوكوليك تسمى فوق لو ميزوكولون تاع الكولون ترانسفيرس. اوكوب ليبيكوندر دروا معناها يشغل لي كيما قسمنا حنايا لابدومين تاعنا ها هي قسمناها لناف ريجيون. نرسم لو فوا وين جاي. هذا هو لو فوا تاعنا. قال لك لو فوا اوكوب ليبيكوندر دروا اللي هو هذا هو ليبيكوندر دروا. قال لك مي سيتال ايغالمون دون لا ريجيون ايبيغاستريك معناها يمتد لنا لا ريجيون ايبيغاستريك اللي هي هذه ولا عيطوها ليبيغاستر. قال لك dans la région épigastrique et l'épicondre gauche وثاني عنده امتداد صغير يروح لنا l'épicondre gauche. تسمى لو فوا تاعنا نلقاوه في l'épicondre droit ونلقاوه في يمتد لنا في la région épigastrique وثاني في l'épicondre gauche. Il est presque entièrement situé sous les côtes. قال لك جاي كومبلي situé تحت les côtes. تسمى كاين اون بارتي منه هو راكم تشوفوه هكا لو فوا كي نشوفوه دوكا من الفوق من برا نلقاوه واش اسمهم لي كوت جايين فوقه شغل هكا هام ليك لي كوت. هنايا رانا على البرا نلقاو في لو فوا جاي تحت لي كوت تسمى يكونوا لي كوت مغلفين. قالوا لك le foie reçoit par la veine porte l'ensemble du sang veineux venant du tube digestif. قال لك هو le foie على بالنا بلي تحت le foie نلقاو la veine porte. قالوا لك le foie نلقاو تحته la veine porte. ها هي la veine porte ديفيزي لنا دو برونش. هاد لا فين بورت واش تجيب لو فوا تجيب كامل لو سون فينو اللي هو الدم الوريدي تاع كامل الديب ديجيستيف. على بالنا بلي كامل لي فيسير ابدومينال كشغل لي فين تاعهم يروحوا يتفرغوا كامل في لا فين بورت. لا بليبار تاعهم يتفرغوا في لا فين بورت. كي يتفرغوا في لا فين بورت يروح هذاك لو سون فينو تاع التوب ديجيستيف يروح لنا ديريكت لو فوا. تسمع الباقي قالوا لك لو فوا il reçoit la veine porte puisque il reçoit la veine porte تسمى راهو il reçoit ثاني لونسومبل مجموعه تاع الدم الوريدي اللي جاي من كامل تيوب ديجيستيف يجوز على لو فوا. قال لك ثاني ce sang après avoir traversé le foie fait retour au système cave. قال لك هذا الدم مور ما يقطع لنا لو فوا يعاود يرجع لنا لو سيستم كاف تسمى يعاود يرجع لا فين كاف انفيريور يعاود يرجع لها. قال لك باغ لي فين سوس هيباتيك. كيفاش يعاود يرجع لها كيفاش يعاود يرجع لنا لا فين كاف انفيريور يرجع لنا بهاد لي فين راني نرسم فيهم دوكا اللي هما لي فين سوس هيباتيك. هذه هي تسمى نعاود واش درنا. قلنا باللي في لو فوا يغسوا معناها يستقبل لو سون فينو الدم الوريدي تاع كامل تيوب ديجيستيف.
بعد هذاك لو سون فينو تاع كامل تيوب ديجستيف مور ما يقطع لي لو فوا يعاود يرجع لنا لو سيستم كاف تما يعاود يرجع لافين كاف انفيريور بما يعاود يرجع لافين كاف انفيريور يرجع لنا باغ لي فين سوس هيباتيك تسمى لهنايا في لو فوا عندنا لي فين سوس هيباتيك هاد لي فين سوس هيباتيك يدو لنا هذاك لو سون فينو تاع التيوب ديجستيف اللي جانا من لافين بورت يعاود يديو لنا لافين كاف انفيريور. La forme et dimension du foie. Le foie a la forme d'un segment d'ovoïde قالك عنده شكل كشغل تاع segment قطعة بيضاوية الشكل قالك orienté transversalement كشغل مدورة بصفة أفقية كما نشوفوا avec une grosse extrémité droite عنده une grosse extrémité droite هايليك نهاية كبيرة في la droite. Il présente trois faces عنده une face antérieure une face inférieure اللي هي هذه لا فاس انتيريور هذه لا فاس انفيريور واللي من اللور هي لا فاس بوستيريور ainsi que trois bords. عندنا ان بور انتيريور اللي هو هذا ده هو لو بور انتيريور اللي هو نيميرو 5 وعندنا لو بور بوستيرو inférieur ou le bord postéro supérieur. Le bord postéro inférieur اللي هو نيميرو 3 le bord postéro supérieur اللي هنا ما راهوش باين بصح جاي من اللور من الفوق جاي هكا من اللور بصح من الفوق هذاك le bord postéro supérieur هذا le bord postéro inférieur وهذا le bord antérieur. Il présente deux lobes principaux. عنده deux lobes principaux عندنا la lobe droite et lobe gauche. 4 هي le lobe droit ou 2 هي le lobe gauche. Avec le lobe droit et le lobe gauche séparés sur la face diaphragmatique par le ligament falciforme. Avec دوكا هذا le bord هذا اللوب droit مع le lobe gauche يكونوا مسيبارين ما بيناتهم على لا فاس ديافراغماتيك اللي هي اللي جايه من فوق باغ ان ليغامون يعيطوا له لو ليغامون فاسيفورم اللي هو هذا نيميرو 1. Le ligament falciforme يسيبارينا le lobe droit du foie على le lobe gauche du foie. Encore appelé le ligament suspenseur du foie. يعيطوا له ثاني كي هذاك le ligament falciforme يعيطوا له le ligament suspenseur du foie. Il est de couleur rouge brune rouge brun d'accord. واش معنى لا كولور روج بران كي شغل الحمراء رايحه للمارون نعرفوا لا كولور تاع الفوا قالك دو كونسيستونس فيرم معناها كيما رانا نشوفوا فيها هكايا ما يجيش كي شغل اورغان كرو جاي كي شغل مغلوق تسمى كيش يقول مغلوق جاي كي شغل اورغان ما فيهش حفاري ما فيهش كيما التيوب ديجيستيف ماشي كيما الاستوما جايه مجوفه هو جاي مغلق دايركت مغلق باسكو اون غلوند باسكو كامل لي غلوند اللي عرفناهم عرفوهم يكون عندهم اون كونسيستونس فيرم constitué d'un parenchyme friable. وشنو هو لو parenchyme هو لو تيسيو هيباتيك لو تيسيو هيباتيك يكون friable معناها ممكن نمسوه يتفتت entouré d'une capsule fibreuse قال لك لو فوا تاعنا كامل يكون مغلف لنا باغ une capsule fibreuse يعيطوا لها لا capsule de Glisson اللي هي كبسوله ليفيه يعيطوا لها لا capsule de Glisson. Son poids est d'environ 1500 grammes chez le cadavre قال لك عند كامل الجثث اللي كاينين قال لك يكون لو بوا تاعو 1500 غرام. سي ديمونسيون قال لك لا لونغور تاعو هذه هي لا لونغور هذه باسكو هو راه محطوط ترانسفيرسالمون تسمى جاي محطوط افقيا هذه هي لا لونغور تاعو تكون 28 سنتيمتر لا لارجور تكون 16 سنتيمتر العرض تكون 16 سنتيمتر et l'épaisseur antéro-postérieure يكون de 8 سنتيمتر. هذا يتحفظ هذه c'est une vue antéro-inférieure parce qu'on نشوفوا la vue antérieure et la vue inférieure تاع le foie. عندنا واحد le ligament falciforme ولا le suspenseur du foie. 2 le lobe gauche. 3 هذا le bord postéro-inférieur. 4 le lobe droit. 5 le bord antérieur. 6 la vésicule biliaire اللي هي المرارة. Et 7 la face inférieure هذه هي. Le foie a certaines particularités au niveau anatomique. قال لك معناها لو فوا تاعنا الكبده تاعنا عندها بعض الخصوصيات في المعنى التشريحي ولا تشريحيا. قال لك sa vascularisation est particulière عندها une vascularisation خاصه car elle se fait à la fois au-dessus et en dessous du foie. قال لك la vascularisation artérielle ou le drainage veineux تاع le foie يكون فوق le foie وتحت le foie. هذه هي اللي بيقولوا عندها vascularisation particulière باسكو تكون من الفوق ومن التحت. قال لك عنده ان بيديكول سو اي سوس سوس اي سو هيباتيك معناها كاين ان بيديكول
تاع لي فيسو يكون فوق لو فوا، كاين ان بيديكول اللي يجيه تحت لو فوا. وشنو هو البيديكول اللي يجيه تحت لو فوا؟ هي l'artère hépatique ولا فين بورت. ولو بيديكول اللي يجي فوق لو فوا هو لي فين سوس هيباتيك. هادو هما عبي يقول لك لا فاسكولاريزاسيون بارتيكولير. حنا مازال ما شفناش اورغان عنده فاسكولاريزاسيون من الفوق ومن التحت. تسمى هذايا برك لو فوا يكون عنده فاسكولاريزاسيون بارتيكولير، معناها عنده كشغل الأوعية الدموية تاوعو تكون خاصة. علاش؟ باسكو عنده اون فاسكولاريزاسيون سوس هيباتيك تكون في لو بيديكول سوس هيباتيك تاع لو فوا، واللي هو شكون هاد لي فيسو اللي يجوه فوق من الفوق؟ هما لي فان سوس هيباتيك. كاين اون فاسكولاريزاسيون وين تكون تحت لو فوا، تما يدخلونا في لو بيديكول سو هيباتيك. هنا شكون اللي يدخلوا في من التحت؟ هو لا فين بورت و l'artère hépatique. قال لك un apport qui se fait à la fois par un système artériel et un système et par un système veineux. قال لك le foie عنده مساهمة، يساهم لنا في لو سيستم ارتيريال، السيستم ارتيريال كيما يساهم لنا في لو سيستم فينو. كيفاش يساهم لنا في لو سيستم ارتيريال؟ باسكو عنده يدخلوا له يجوزوا عليه دي زارتير هيباتيك اللي يغديو لنا لو فوا. في لو سيستم فينو يجوزوا عليه لي فين سوس هيباتيك اللي يدوا لو سون فينو تاع لو فوا، ويجوزوا تانيك عليه لا فين بورت. قالوا لك le système porte apporte plus du sang au foie que le système artériel hépatique. على بالنا بلي le système artériel hépatique يزود لنا le foie بالدم، وعلى بالنا بلي le système porte اللي هي la veine porte تدي لنا le sang veineux تاع التوب ديجستيف للكبده. تسمى شكون اللي يدي بزاف الدم للكبده؟ شكون؟ le système artériel ولا le système veineux؟ le système artériel ولا le système porte؟ باينه بلي le système porte. علاش le système porte؟ باسكو يدي لنا كامل le sang تاع التوب ديجستيف تاعنا لو فوا. تسمى الكميه تاع الدم هذيك اللي تكون في التوب ديجستيف ورايحه لو فوا تكون كبيره على كميه الدم اللي تجي من لي زارتير وتغدي لنا لو فوا. Le foie possède un propre appareil excréteur correspond aux voies biliaires qui permettent l'excrétion de la bile. قال لك بلي لو فوا تكون عنده un appareil excréteur، هي جهاز طارح. وشنو هذا الجهاز الطارح؟ هما لي فوا بيليير اللي هما القنوات الصفراويه، هكا يعيطونها المجاري الصفراويه. وشنو المجاري الصفراويه؟ هما مجاري وين تفرز التما لابيل، العصاره الصفراويه. ابا يقولوا لك عنده ان اباري اكسكريتور. وشنو هو الاباري اكسكريتور تاعو؟ هما لي فوا بيليار. علاش لي فوا بيليار اباري اكسكريتور؟ باسكو يفرزوا لنا لابيل اللي هي العصاره الصفراويه، دوزنا من هاد لي فوا بيليار باش تروح لنا لو تيوب ديجستيف تاعنا. دوكا نروحو لا مورفولوجي اكستيريور دو فوا، الشكل كشغل البنيه الخارجيه تاع لو فوا. عندنا لا فاس ديافراغماتيك كومبورت لي فاس سوبيريور اي دورسال. قال لك لا فاس ديافراغماتيك اللي هي لا فاس اللي تقابل لنا لو ديافراغم. وشنو هما لي فاس اللي يقابلوا لنا لو ديافراغم من لو فوا؟ عندنا هاد لا فاس سوبيريور تجي مقابلت لنا ديريكت لو فوا، وعندنا لا فاس دورسال اللي جايه من اللور. لا فاس دورسال اللي جايه من اللور ديريكت تاني تقابلنا لو فوا. تسمى لو فوا عنده دو فاس يقابلوا لنا لو ديافراغم. كاين لا فاس سوبيريور هذه تقابل لنا لو ديافراغم ديريكت، معنا لا فاس بوستيريور تاني تقابل لنا ولا دورسال تقابل لنا لو فوا. نبداو بلا فاس سوبيريور. لا فاس سوبيريور est revêtue du péritoine pariétal، تكون مغلفت لنا بلو péritoine pariétal. Le ligament falciforme partage le foie en foie droit et foie gauche. قال لك لو ليغامون فاسيفورم هذايا يديفيزي لنا الفوا تاعنا الفوا دروا وفوا غوش. قال لك كاين دو تيير ا droite et un tiers à gauche. معناها دو تيير من لو فوا يكون لو لوب دروا و ان تيير يكون لو لوب غوش. لا فاس دورسال ولا عيطولها لا فاس بوستيريور est plus étroite، رايحه لنا قباله. Elle présente deux gouttières verticales كما رانا نشوفوا فيها. هذه هي لا فاس بوستيريور ولا لا فاس دورسال. قال لك رايحه étroite تسمى رايحه ديريكت قباله. قالوا لك elle présente deux gouttières verticales. Elle présente deux gouttières verticales كشغل تجاويف. هذه هي لا بروميير وهذه هي لا دوزيام. هذه هي لا بروميير gouttière وهذه هي لا دوزيام gouttière. قال كاين لو سيون دو لا فين كاف انفيريور. شنو هو لو سيون دو لا فين كاف انفيريور؟ كيشغل الطريق وين تجوز لا فين كاف انفيريور اللي هو هذا هو لو سيون دو لا فين كاف انفيريور، هي لا بروميير غوتيير. كاين ان اوتر سيون عيطوه لو سيون دو ليغامون فينو اللي هو هذا هو لو سيون دو ليغامون فينو كما نشوفوا فيه هاوليك.
هذا لو سيون دو ليغامون فينو وشنو هو واش كان بكري كان ان كانال فينو يعيطوا له ثاني هذا لو سيون دو ليغامون فينو يعيطوا له لو كانال فينو دارونتيوس هكا لو كانال فينو دارونتيوس قال لك كي à l'état embryonnaire كي نكونوا اجينا réunit la veine porte à la veine cave inférieure et s'oblitère à la naissance هذا le sillon de ligament veineux ولا هذا le canal veineux d'Arontius كي نكونوا اجينا تسمى كي نكونوا des embryons قال لك il réunit la veine porte à la veine cave inférieure يكون يربط لنا la veine cave inférieure مع la veine porte يكون يربط ما بيناتهم صح كي يولوا à la naissance كي واحد يزيد ما يوليش جنين خلصه هو زاد يختفي لنا قالوا لك il s'oblitère هذاك لو كانال دارونتيوس يختفي يتنحى à la naissance صح كي نكونوا دي زومبريون يكون يربط لنا ما بين لا فين بورت ولا فين كاف انفيريور هادو هما قالوا لك في لا فاس دورسال ولا لا فاس سوبيريور بوستيريور اللي تكون بلوز اتروات رايحه قباله نلقاو دو غوتيير زوج تجاويف اللي هما هاد الزوج عندنا الاولانيه هي لو سيون دو لا فين كاف انفيريور والدوزيام هي لو سيون دو ليغامون فينو ولا يعيطوا له لو كانال فينو دارونتيوس لو كانال فينو دارونتيوس كي نكونوا حنا دي زومبريون يكون يربط لنا ما بين لا فين بورت اي لا فين كاف انفيريور بصح انا نيسونس يختفي يتلاشى في لا نيسونس تاعنا entre ces deux gouttières on trouve le lobe caudé ou le lobe de Spigel قال لك entre les deux gouttières اللي هي le sillon de la veine cave inférieure مع le sillon du ligament veineux نلقاو هذايا هذا وشنو هذا يعيطوا له le lobe caudé وشنو هو لو لوب كودي هذا يعيطوا ثاني لو لوب دو سبيجال لو لوب كودي هذيك شغل البلاصه المحصوره ما بين لي دو غوتيير تاع لا فاس بوستيريور دو فوا لي دو غوتيير تاع لا فاس بوستيريور دو فوا اللي هما لو سيون دو لا فين كاف انفيريور مع لو سيون دو ليغامون فينو يحصرونا ما بيناتهم لو لوب كودي ولا لو لوب دو سبيجال كملنا مع لا فاس لي فاس اللي يجوا مقابلين الديافراغم نروحوا لا فاس انفيريور اللي هي هذه اللي جايه من تحت la face inférieure à la face inférieure on retrouve le île hépatique قالك نلقاو لو إيل هيباتيك وشنو هو لو إيل هيباتيك هو عباره عن واحد البلاصه وين يدخلوا لنا ل واش عيطوا لها نعاود نرسم لو فوا هاوليك لو فوا جاي هكا هذا لو فوا تاعنا تحت لو فوا في لافاس انفيريور اللي هي هذه كاين ان إيل يعيطوا له لو إيل هيباتيك جاي هكا شغل فتحه تحت لو فوا هذه الفتحه تحت لو فوا يعيطوا هذا إيل هيباتيك علاش يعيطوها لو إيل هيباتيك باسكو لي زارتير هيباتيك يدخلوا منها ولا فين بورت ثاني تدخل منها على بالي يعيطوها لو إيل هيباتيك هذه هي لو إيل هيباتيك جاي تحت لو فوا هو عباره عن فتحه صغيره ماشي تجويف فتحه صغيره يدخلوا منها الاوعيه الدمويه تاع لو فوا ولا فين بورت قالوا لك on retrouve le île hépatique il y a plusieurs sillons قال لك نلقاو le île hépatique كما نلقاو plusieurs sillons في la face inférieure تما نلقاو بزاف آثار في la face inférieure عندنا le lit vésiculaire c'est un sillon antéro-postérieur droit وشنو هو لو lit هنايا ما راهوش باين نورمالمون راكم تشوفوا هنايا كي نحيو واش اسمها هاد لا فيزيكول بيليار كي نحيو هاد المراره نلقاو كشغل هنايا تجويف ماشي تجويف كشغل البلاصه وين نحطوا المراره هذيك نعيطوا لها ليل يعيطوا لها كيفاش يعيطوا لها لو لي فيزيكولار علاش يعيطوها لو لي فيزيكولار كشغل عباره عن بونك هكا كشغل مطرح وين ترقد لنا هاد لا فيزيكول بيليار تسمى وين ترقد المراره على بالي يعيطوها لو لي فيزيكولار لو لي فيزيكولار سي ان سيون عباره عن اثر نلقاوه في لا فاس اونتيرو بوستيريور دروات هاي ليك لو لوب دروا قايك في لا فاس اونتيرو هنا رانا نشوفو في بوستيريور بصح هو يبان مليح في لا فاس اونتيريور لا فاس اونتيرو بوستيريور من الامام للخلف يبان يبان لنا شويه من الامام ويبان لنا ثاني من الخلف ثاني ادغوات جاينا سوا في لو لوب دروا عطوا له لو لي فيزيكولار علاش عطوا له لي فيزيكولار كشغل هذيك البلاصه وين ترقد عليه لا فيزيكول بيليار اللي هي البلاصه وين نلقاو فيها المراره كاين لو سيون امبيليكال وشنو هو لو سيون امبيليكال جاي هنا ها هو هذا هو لو سيون
ombilical. Le sillon ombilical, c'est un sillon antéro-postérieur qui يحمل أمام للخلف. جاي gauche parce que جاي تحت le lobe gauche. qui se poursuit en arrière par le sillon d'Arontios. من الخلف يستمر le sillon d'Arontios ou le sillon du ligament veineux. هاولي كما رانا نشوفوا في هذا هو le sillon ombilical. من الخلف يستمر le sillon d'Arontios ولا يعطوا le sillon du ligament veineux. Ces reliefs permet de reconnaître au fois quatre lobes. دوكا هاد لي سيون اللي شفناهم كامل اللي هو لو سيون دو لا فين كاب انفيريور مع لو سيون دو ليغامون فينو مع لو لي فيزيكولار وثاني لو سيون امبيليكال. قال لك يساعدونا باش نقسموا لو فوا تاعنا لكات لوب. قال لك نقسموا لو فوا تاعنا 4 لي لوب. قال لك كاين لو لوب droit est situé du sillon sagittal droit. Il comprend 3 empreintes coliques, rénales et duodénales. قال لك هذا le segment droit. قال لك l'icône à droite du sillon sagittal. شنو هو السيون sagittal؟ شغل المحور جاي هكا عمودي. هذاك المحور عمودي à droite تاعو نلقاو le lobe droit. قال لك il comprend 3 empreintes. قال لك نلقاو في le lobe droit 3 empreintes كي شغل 3 آثار. نلقاو l'empreinte colique. L'empreinte colique وين يجوز لنا le colon تاعنا. نلقاو l'empreinte rénale parce que les rapports تاع le foie تاعنا يبقاو en rapport avec rein droit. وعندنا ثاني مع duodénal. عنده des rapports duodénal تسمى مع duodénal. هذا واش نلقاو؟ تسمى نلقاو في اللوب droit نلقاو فيه 3 empreintes coliques على le colon, rénal على rein droit و duodénal على le duodénal. قال لك ثاني نلقاو قسمناهم lobe droit, lobe carré, lobe gauche et lobe caudé. نروحوا le lobe gauche. Le lobe gauche est situé à gauche du sillon sagittal gauche. هاوليك le sillon sagittal gauche. قال لك à gauche تاعو نلقاوه. هذا هو le lobe gauche. Il comprend 2 empreintes gastriques et osphagiennes. قال لك عنده 2 empreintes كشغل اثارين. واحده gastrique على جال الاستومون وواحده كيفاش يقولوا لها اوسفاجيان على جال المريء باسكو المريء يجوز على هاد واش اسمه يجوز على هاد لو لوب غوش يخلي اثر والاستوما ثاني يجوز على هاد لو لوب غوش كشغل تقيس فيه شويه وتخلي اثر تاعها. عندنا لو لوب كاري qui est situé entre la fossette cystique et le sillon du ligament rond. قال لك يكون ما بين لا فوسيت سيستيك. وشنو هي لا فوسيت سيستيك؟ اللي هي لو لي فيزيكولار تاع لا فيزيكول بيليار و لو ليغامون رون اللي هو لو ليغامون رون اللي يعطوه لو سيون امبيليكال. ما بين لو ليغامون رون ولا لو سيون امبيليكال هذايا و لو لي فيزيكولار نلقاو هذايا لو لوب يعطوا له لو لوب كاري. Le lobe carré est situé entre la fossette cystique ou le lit vésiculaire ou le ligament rond ou là le sillon ombilical. ما بين le sillon ombilical ou le ligament rond مع le lit vésiculaire ou la fossette cystique نلقاو un lobe اللي هو le lobe carré du foie. كملنا مع le lobe carré نروحو le lobe caudé. Le lobe caudé اللي شفناه هنايا هذا هو. قالوا لك le lobe caudé est situé entre la gouttière de la veine cave inférieure اللي هي هذيك et le ligament falciforme. Et le ligament falciforme qui descend sur la face postérieure, on s'écarte vers l'extrémité du foie. Il prend le nom du ligament coronaire. À la gauche de la veine cave inférieure, on trouve le lobe caudé. Le ligament falciforme, le ligament falciforme, le ligament falciforme يدير لنا امتدادات تاعو يكونوا ترانسفيرسال. هاد الامتدادات الترانسفيرسال هنايا يعيطوا له لو ليغامون كورونير. نرسمها خير. هاوليك لو ليغامون falciforme نرسمو بالصفر. هذا يعيطوا له لو ليغامون falciforme. لو ليغامون falciforme كيشغل يمتد شويه كيشغل يسيكارت معناها يتفرع كما نشوفوا فيه يتفرع هكا. هذاك التفرع يولي لنا ليغامون كورونير كما نشوفوا فيه هاوليك. هذا ليغامون كورونير. بعد هاد لو ليغامون كورونير واش يمد لنا؟ يمد لنا ligament triangulaire gauche. هاوليك هذا كامل ligament triangulaire gauche وهذا ligament triangulaire droite. هذا كامل اللي يروح منا هو ligament triangulaire droit. بعد هاد لو ligament triangulaire droit
مع لو ليغامون تريونغولار غوش يعاودوا يتقاربوا ما بيناتهم واش يشكلوا لنا le sillon du ligament veineux le canal d'Arontios. بعد هاد لو canal d'Arontios يخلص لنا بلو sillon ombilical. هاولي يخلص لنا بهاد لو sillon ombilical. هذه هي لا ديفيزيون تاع لو ligament falciforme. Le ligament falciforme يكون هنا في لا فاس supérieure et antérieure. بعد il s'écarte معناها يتباعد كي يتباعد يمد لنا دو ليغامون اللي هما لي ليغامون كورونير. بعد لي ليغامون كورونير يمتدوا يلحقوا هنا يمدوا لنا لي ليغامون تريونغولار دروات اي غوش. ليغامون تريونغولار غوش هذا لي ليغامون تريونغولار دروات اللي هو هذايا. بعد هذوك لي دو ليغامون تريونغولار دروات اي غوش يتلاقاو ما بيناتهم معناها يزيدوا يتقربوا ما بيناتهم يشكلوا لنا لو كانال دارونتيوس ولا لو سيون دو ليغامون فينو. بعد هذاك لو سيون دو ليغامون فينو يمتد شويه يحبط 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 حتى وين يرجع لنا لو ليغامون ombilical ولا لو سيون ombilical. هذه هي واش حبوا يهضروا في هذيك لا بارتي اللي هي هذه. Quand le ligament falciforme descend sur la face postérieure, on s'écarte les extrémités de foie. نهاية تاع le foie. Il prend le nom du ligament coronaire اللي هي هذايا orange اللي درناه. يكون وقالك هذايا le lobe caudé يكون à gauche de la veine cave inférieure se trouve le lobe caudé. هاوليك le lobe caudé وين نلقاوه à gauche. هاوليك le lobe gauche وهذا le lobe caudé. Le lobe caudé نلقاوه à gauche le sillon de la veine cave inférieure ولا la veine cave inférieure. La veine cave inférieure منين تجوز لنا في هذا le sillon. هذا le sillon يعطوه le sillon de la veine cave inférieure parce que تجوز فيه la veine cave inférieure. تسمى هذا le lobe caudé يكون à gauche la veine cave inférieure. À gauche la veine cave inférieure. هذا مكان دوكا les moyens de fixité du foie. Le foie est maintenu dans la loge sous-phrénique. قال لك يكون محافظ عليه في la loge sous-phrénique تسمى تحت le diaphragme. Avec la loge sous-phrénique droite, le diaphragme, le côté droit, par un ensemble d'éléments. Il est fixé un ensemble d'éléments, مجموعة من العناصر qui l'unit au diaphragme, اللي يربطوه مع le diaphragme, مع عضلة الحجاب الحاجز. قال لك ثاني عنده des éléments يربطوه à la paroi abdominale antérieure مع الجدار المعدي الأمامي. وكاين عنده ثاني واش عنده ثاني des éléments يربطوه مع l'estomac le duodénum. On distingue la veine porte. La veine porte تعتبر les moyens de fixité تاع le foie تاعنا. Les replis péritoniaux كيما le ligament falciforme ou le ligament coronaire عندهم دور ثاني هذوما les deux ligaments في la fixité تاع le foie. وثاني كاين le petit omenton ولا le petit épiplon. وشنو هو le petit omenton ولا le petit épiplon اللي هو l'épiplon gastro-hépatique. L'épiplon gastro-hépatique اللي يربط لنا ما بين le foie ou l'estomac. هذاك ثاني عنده دور في لا فيكسيتي دو فوا في الثباتيه تاع لو فوا. شكون هما العناصر اللي يساهمونا في الثباتيه تاع لو فوا؟ لا فين بورت، لي replis péritoniaux اللي هو لو ليغامون فالسيفورم اي لو ليغامون كورونير اي لو بوتي اومونتون. واش معنى دي replis péritoniaux؟ كشغل الانطواءات جايين من البيريتوان كيما لو ليغامون فالسيفورم لو ليغامون كورونير جايين من لو بيريتوان. كشغل لو بيريتوان ينطوا في هذيك البلاصه يشكل لنا لو ليغامون فالسيفورم اي لو ليغامون كورونير. avec le petit omenton وثاني le petit épiplon ولا l'épiplon gastro-hépatique. هاولي كيما رانا نشوفوا فيه وشنو هما هذا le ligament falciforme اللي هو هذا هو le ligament falciforme و le ligament coronaire. هادو ثاني عندهم دور في الفيكسيتي تاع لو فوا. دوكا نروحوا لي رابور دو فوا. وشنو هما لي رابور دو فوا اللي هما العلاقات تاعو؟ نشوفوا في لافاس سوبيريور في لافاس دورسال اي لافاس انفيريور و فيسيرال. في لافاس سوبيريور la face supérieure le foie, avec le foie répond à la quasi-totalité de la coupole diaphragmatique, la coupole diaphragmatique droite. Avec le foie تاعنا اللي هو هاوليك قالك la quasi-totalité تاعو قالك il répond معناها يقابل لنا la quasi-totalité معناها تقريبا الأغلبية تاع la coupole diaphragmatique droite. في la face supérieure le foie يكون لاصق لنا في أغلبية la coupole diaphragmatique droite.
au centre phrénique اللي تاني كيكون en rapport مع le centre phrénique اللي هو المركز تاع le diaphragme et à une partie de la coupole gauche. قالوا لك باينه بلي le lobe gauche du foie يكون قابلنا شويه la coupole gauche, une partie de la coupole gauche تاع le diaphragme. قال لك il s'enfuit sous le rebord costal. قال لك شغل يهرب هكا تحت le rebord costal qui déborde légèrement au niveau de la région épigastrique. نرسم هاي الاستوما هنايا نرسم le douzième côte اللي هي la côte flottante numéro 12 هاي هذه هي la côte flottante numéro 12 هنا لو فوا تاعنا جاي هكا قال لك شويه منه il s'enfuit معناها يهرب شويه منه كما نشوفوا هنا شويه من لو فوا يجي يهرب لنا تحت كما هاي لك لو روبور كوستال شنو هو لو روبور كوستال اللي هو هذا الحد السفلي تاع لي ديرنيير كوت تاعنا يعطوا لو روبور كوستال هذا هو هذا راه بالغوز هو لو روبور كوستال قالوا لك لو فوا تاعنا il s'enfuit sous le rebord costal قالوا لك يهرب شويه جزء منه يهرب تحت لو روبور كوستال هذا او لو روبور كوستال اللي هو هذا الغوز قال لك شويه من الفوا il s'enfuit كشغل يهرب شويه على لو روبور كوستال هذاك كشغل يتجاوزوا شويه qu'il déborde légèrement au niveau de la région épigastrique قال لك يكون au niveau de la région épigastrique كيما قسمنا لو فوا تاعنا دي ريجيون l'abdomen تاعنا دي ريجيون هاي لي لا بارتي اللي تهرب لنا من لو rebord costal تكون مقابلتنا l'épigastre ولا la partie épigastrique de l'abdomen. قال لك par l'intermédiaire du diaphragme le foie répond au thorax. قال لك بواسطة وسيط اللي هو le diaphragme بواسطة الديافراغم اللي هو يكون رسمه اهو قال لك le foie il répond au thorax. قال لك لو فوا عنده علاقات مع لو توراكس بواسطة وسيط اللي هو لو ديافراغم. شنو هما هاد العلاقات؟ يكون عنده علاقات مع لا بليفر اي بومون دروات اهم لا بليفر مع بومون دروا اللي هي البومون دروا مع لا بليفر اللي تغلفها لا سيروز اللي تغلف من البومون تاعنا. قالوا لك ثاني مع لا ماس كارديو بيريكارديك. وشنو هي لا ماس كارديو بيريكارديك؟ اللي هي القلب يكون مغلف لنا بلو بيريكارد. تسمى هادو هما لي رابور تاع لو فوا تاعنا اللي يكونوا مع لو توراكس باغ لانترميديير دو ديافراغم. لي رابور تاع لو فوا اللي يكونوا مع لو توراكس باغ لانترميديير دو ديافراغم شنو هما؟ هي لو بومون دروا مع لا بليفر دروات اللي تغلفها وعندنا لا ماس كاردياك. وشنو هي لا ماس كاردياك؟ هي الكتله تاع القلب اللي تكون مغلفه بالبيريكارد نعيطوا لها ماس كارديو بيريكاردي. قال لك دوكا رانا كملنا مع لا فاس سوبيريور تاع لو فوا نروحوا لا فاس دورسال. لا فاس دورسال دو فوا عندها des rapports مع le diaphragme, عندها des rapports مع le pôle supérieur du rein droit, le pôle supérieur du rein droit et la surrénale droite. هاوليك le diaphragme. عندنا في la région rétropéritonéale تسمى مور لو بيريتوان تاعنا وين نلقاو لي ران. لي ران تاعنا وين نلقاوهم يكونوا دائما في la région rétropéritonéale تسمى مور لو بيريتوان. يكون دوكا لو بول سوبيريور دو رين دروا معناها القطب العلوي تاع لو رين دروا هاوليك لو رين دروا تاعنا هذا هو لو رين دروا تاعنا ويكون فوقو لا سورينال دروات. هذه هي لا سورينال دروات. دوكا هذايا لو بول سوبيريور دو رين دروا مع لا سورينال دروات بين زوج يكونوا عندهم دي رابور مع لا فاس دورسال دو فوا مع الواجهه الخلفيه تاع لو فوا. وعندنا لي غرو فيسو ميديان اللي هما لاورت اي لا فين كاف انفيريور. قالك لي غرو فيسو ميديان اللي هي لاورت ابدومينال اللي جايه من هيك مر هنا راهي تبان لنا هذه سيت اون كوب ساجيتال باراميديان دوات تبان لنا فيها غير لا فين كاف انفيريور ولاورت تكون من هيك من الكوتي اللي من هيك تبان لنا لاورت. تما لي غرو فيسو اللي هما لاورت اي لا فين كاف انفيريور عندهم دي رابور مع لا فاس دورسال تاع لو فوا. وعندنا لوزوفاج ابدومينال. لوزوفاج ابدومينال ثاني يكون عنده دي رابور مع لا فاس بوستيريور ولا دورسال دو فوا.
دوكا نروحوا la face inférieure. La face inférieure ou viscérale du foie, هذه هي باسكو تكون مقابلتنا باقي les viscères, alors que le foie recouvre une grande partie de l'étage sus-mésocolique. على بالنا بلي كاين un mésocolon, nous voit le mésocolon transverse, il sépare la cavité abdominale de deux étages, un étage sus-mésocolique ou un étage sous-mésocolique. L'étage sus-mésocolique هذايا قالوا لك le foie يغلف لنا partie كبيرة منه. تسمى le foie يغلف لنا une grande partie كبيرة من l'étage sus-mésocolique de l'abdomen. قال لك surtout dans la partie droite تاعو. قال لك surtout في la partie droite تاعو كما نشوفوا هاي لك la partie droite تاع le foie. La partie droite تاع le foie تكون مدية بزاف espace من l'étage sus-mésocolique. قال لك les rapports se font avec la presque totalité des organes sus-mésocoliques. قال لك تسمى les rapports de la face inférieure du foie تكون مع presque la totalité تقريبا أغلبية les organes اللي كاينين l'étage sus-mésocolique يكون عندهم des rapports مع la face inférieure تاع le foie. هذه هي تسمى قالوا لك les rapports se font avec la presque totalité des organes sus-mésocoliques. تسمى كامل les organes sus-mésocoliques تقريبا الأغلبية تاعهم تكون عندهم des rapports مع la face inférieure ou la viscérale du foie. هذا ما كانوا فيهم les rapports. دوكا نروحوا la vascularisation et l'innervation تاع le foie. Les vaisseaux et nerfs, la vascularisation hépatique est assurée par un pédicule afférent qui arrive au foie et un pédicule efférent. Le pédicule afférent يلحق le foie, il arrive au foie. كاين le pédicule hépatique. Le pédicule hépatique, il comprend يتضمن la veine porte et l'artère hépatique. La veine porte اللي هنايا راهي بالزرق et la veine hépatique اللي هي la veine hépatique propre اللي راهي بالأحمر. تسمى le pédicule afférent اللي هما les vaisseaux qui arrivent au foie اللي يروحوا لنا le foie. وشنو هما هادوما les vaisseaux اللي يروحوا لنا le foie؟ كاين la veine porte et l'artère hépatique propre. كاين un pédicule afférent. واش معناها pédicule afférent؟ معناها لي efférent معناها اللي يخرج لنا من الفوا ماشي اللي يروح للفوا كي شغل هو نابع من الفوا اللي هما لي فانسيس هيباتيك. هنا ماهمش باينين لي فانسيس هيباتيك كي شغل هاوليك لو فوا تاعنا هذا هو لو فوا. لو فوا من الفوق يخرجوا منه دي فان هادو ما يعطوهم لي فانسيس هيباتيك سو سون دي فان افيرون دو فوا تما يخرجوا لنا من الفوا هادو هما لي فان سوس هيباتيك هما les veines efférents du foie, le pédicule efférent, parce qu'il y a des veines, les veines sus-hépatiques. Maintenant, nous allons le pédicule afférent ternant, les vaisseaux qui arrivent au foie, nous allons l'artère hépatique. L'artère hépatique propre, née de l'artère hépatique commune, qui est le tronc cœliaque, l'artère hépatique commune, une artère hépatique propre, l'artère gastro-duodénale. Je crois que l'artère hépatique propre née de l'artère hépatique commune issue de la trifurcation du tronc cœliaque. L'artère hépatique commune, j'ai la trifurcation de le tronc cœliaque. Cette artère hépatique commune se divise en deux branches. L'artère hépatique commune se divise en deux branches. Maintenant, les artères hépatiques droite et gauche. Divisé en deux branches, maintenant artère hépatique droite et gauche. L'artère hépatique commune, elle divise en deux branches, artère hépatique gauche, artère hépatique droite. Les artères hépatiques, l'artère hépatique propre, avec l'artère hépatique propre, c'est divisé en deux branches, une artère hépatique gauche et une artère hépatique droite. Quand on les veines, il y a la veine porte. La veine porte, elle recueillit le sang de tout le tube digestif abdominal. كامل الانبوب الهضمي اللي كاين في الابدومين لو سون فينو تاعو يروح لنا في لا فين بورت. قالوا لك دو بانكرياس اي دو لاغات. قال لك الثاني تاع البنكرياس تاع لاغات الدم تاعهم لو سون فينو تاعهم يروح لنا لا فين بورت. قال لك elle se constitue en arrière du corps du pancréas. قال لك منين تتشكل لنا لا فين بورت تشكل لنا en arrière تسمى مور لو كور دو بانكرياس. قالوا لك لو بانكرياس تاعنا
هذا نبداو بلو duodenum هاوليك هذه هي لا بارتي دي دو تاع لو duodenum من هي لو بانكرياس هاوليك هذايا لو بانكرياس تاعنا قالك لا فين بورت منين تشكلنا اون اريير دو بانكرياس مور لو بانكرياس تشكلنا لا فين بورت قالك هاد لا فين بورت on se constitue en arrière du corps du pancréas par la réunion de la veine mésentérique supérieure par une réunion de la veine mésentérique supérieure اللي هي هذه هي et le tronc spléno-mésaraïque. Ou tenez un tronc, le tronc spléno-mésaraïque. Le tronc spléno-mésaraïque, lui-même formé par la jonction de la veine mésentérique inférieure, هو نفسه منين يتشكلنا من الاتحاد تاع la veine mésentérique inférieure ou la veine splénique. Et la veine splénique. تسمى هذه هي la veine porte كيفاش تشكلنا من la réunion تاع la veine mésentérique supérieure مع le tronc spléno-mésaraïque ou le transpléno-mésaraïque منين يجينا من la réunion تاع la veine splénique ou la veine mésentérique inférieure. Elle se divise dans le île du foie en deux branches, droite et gauche. La veine porte, elle se divise le île de foie اللي هو اللي هضرنا عليه الفتحة اللي يدخلوا فيها les vaisseaux le foie. هاي اللي كما نشوفوا فيها la veine porte, elle se divise en deux branches, la branche droite et une branche gauche. هذه هي la branche gauche وهذه هي la branche droite. هذه هي la veine porte. دوكا نروحوا لو pédicule sus hépatique اللي هضرنا على les veines sus hépatique naissent de parenchyme hépatique. منين يجونا les veines sus hépatique جاينا من le tissu hépatique. هاوليك هذا لو foie تاعنا. قالوا لك بلي les veines sus hépatique يخرجوا لنا من le parenchyme hépatique. هاوليك ما نشوفوا فيهم يخرجوا هكا من le parenchyme hépatique. قالوا لك بلي naissent de parenchyme hépatique, elles se regroupent dans les césures portales. قالوا لك وين يتغروباو في les césures portales parce que le foie تاعنا كيشغل في la segmentation hépatique. قالوا لك le foie يكون divisé par des césures. كيشغل كاينين des césures اللي هما عبارة عن حدود يديفيزيو لنا le foie تاعنا des segments. هذوك les césures عيطوا لهم des césures portales. هذوك هما قالوا لك تسمى regroupe dans les césures portales. قالوا لك يتجمعوا لنا في les césures portales en trois veines principales. كاين la veine sus-hépatique droite اللي هي هذه هي. كاين la veine sus-hépatique moyenne اللي هي هذه هي. وكاين la veine sus-hépatique gauche اللي هي هذه هي. هم لك les césures portales. Les césures portales هما عبارة عن حدود يسيباريو لنا le foie تاعنا ل plusieurs segments. عندنا على حسب هاد les césures portales نلقاو هاد les veines sus-hépatiques. كاين la veine sus-hépatique droite, la veine sus-hépatique moyenne et la veine sus-hépatique gauche. Les lymphatiques, ils sont constitués par deux réseaux. Il y a deux réseaux qui donnent la vascularisation des lymphatiques. Il y a un superficiel sous-capsulaire. Il y a un superficiel qui est تحت la capsule de glisson اللي تغلف لنا le foie تاعنا اللي هو un réseau معناها شبكة من les vaisseaux lymphatiques تكون sous-capsulaire تسمى تحت la capsule اللي تغلف لنا le foie تاعنا اللي هي la capsule de glisson. Et l'autre profond كاين واحد آخر profond intraparenchymateux. parenchymateux هكا قال لك تسمى كاين واحد يكون سو كابسولار سوبرفيسيال تحت لا كابسول دو غليسون وواحد يكون بروفون داخل لو تيسيو هيباتيك اوعيه لمفاويه داخل لو تيسيو هيباتيك تاعنا. قال لك سي دو ريزو كومونيك لارجمون اونتر eux. قال لك هاد لي دو ريزو اللي هو البروفون لو سوبرفيسيال اللي كومونيكو ما بيناتهم. قال لك يسدران منين يفرغوا لنا لي اللمف تاعهم وين يتفرغ لنا في لابدومين في لو توراكس. قال لك يتفرغ لنا في لابدومين par la chaîne hépatique qui rejoint les nœuds lymphatiques latéraux aortiques. قال لك دوكا هادوك les deux réseaux superficiels profonds يفرغوا لنا اللمف تاعنا في les nœuds lymphatiques latéraux aortiques اللي هما les nœuds lymphatiques اللي يكونوا جايين على الجانب تاع لاورت. هاي ديك لاورت ابدومينال على الجانب تاعها نلقاو دي نو لymphatiques هاملي كيكونوا هنا. هادوك دي نو لymphatiques يتفرغ فيهم les nœuds يتفرغ فيهم اللمف اللي يكون في les vaisseaux hépatiques les vaisseaux lymphatique hépatiques. على بالنا بلي les vaisseaux lymphatique hépatiques يكونوا مكونين من deux réseaux, un réseau superficiel un réseau profond. هذاك le réseau profond يكومونيكينا مع le réseau superficiel تسمى يبعث لنا اللمف من le réseau profond le réseau superficiel. بعد هذاك اللمف تاع le réseau superficiel يتفرغ لنا يبعث لنا اللمف تاعو دايركت les nœuds
لاتيرو اورتيك اللي يكونوا في جوار لاورت تاعنا. قالوا لك كاين تاني يبعثوا لنا الليمف تاعهم في لو thorax, la région thoracique, en suivant le pédicule thoracique interne. قال لك يكونوا مقابلين le pédicule thoracique interne, en suivant le pédicule thoracique interne. قال لك l'hiatus costo-xiphoïdien. قال لك يكون مقابلنا le pédicule thoracique interne. شنو هذا le pédicule thoracique interne؟ في l'hiatus يعطوها un hiatus costo-xiphoïdien. شتو هنايا وراه كنت نرسم هذاك هاوليك لو ستيرنوم. لو ستيرنوم فيه من تحت ان بروسيسوس كزيفويد. هذا لو بروسيسوس كزيفويد وهنايا لي كوت. ما بين هذا لو بروسيسوس كزيفويد ولي كوت هنايا كاين انياتوس. هذا الفراغ ما بيناتهم ولا هاد الزاويه يعطوا لها لياتوس كوستوكزيفويديان. هذا لياتوس كوستوكزيفويديان نلقاو فيه دي نو لامفاتيك ثاني. هاد لي نو لامفاتيك يروحوا لي نو لامفاتيك يستقبلوا لنا الليمف اللي يجينا من لو فوا. تسمى الليمف اللي يجينا من لو ريزو سوبرفيسيال دو فوا يفرغ لنا ديريكت الليمف تاعو في لي نو اللي يكونوا في لياتوس كوستوكزيفويديان. وكاين l'innervation, كاين une triple innervation du foie, كاين le plexus cœliaque اللي هو l'origine تاع l'innervation تاع كامل لي فيسير تاع l'abdomen. قالك essentiellement les nerfs vagues droite et gauche تاني عندهم دور في l'innervation تاع le foie. قالك mais aussi le plan sensitif اللي هي la branche abdominale du nerf phrénique droite. Le nerf phrénique droite اللي عنده دور في la vascularisation تاع la coupole droite du diaphragme عنده دور تاني في l'innervation sensitive تاع le foie تاعنا. هذا واش فيه الكور تاع لو فوا.